أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان روز جمعة متعلقنا دسلوكسيود مولا إمام زمان عليه السلام فقنا ولذا مولا فقبي دعاء فرجك يرن نغس دريني جغزير دعاء بو شروبت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماہ مبارک رمضانی چبیت جغزر دعا و تلاوت بید اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين. خدایا دل زنوگ دل زی متوی سحری وقت کام تن میت پید برکات کنی طرف لیرزنا اسنا چچوگ خدایا دل زنوگ دل زی نور کنی روشنی پہ ذریعے کا یسمی پیرز منورنا سنگ سنگو چوگ خدایا دل زنوگ دل زیان چامچگ آثار تن سدنام دون الزدول بی طرف لنگی تمام شس نشلون گنگ ما تم سیرس کیر یری نور واسطانا وسیلة نستر لکور تلید لمعرفة نشزيد كان كن سنين كلا نوراننا سنتم أشبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماہ مبارک رمضانی چبیت جغزری دیجاق پی ثواب پچی و زربنا پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس کا سلم لندک خدا يرسن مزاد پس جبرائیلنا میکائیلنا اسرافیل و دونا عرش کریوت پید حاملین عرش د فرشتان لا دستور تنگ مچلو کی درین دیجاق پیانوک پیغمبری فیق پی امت کنی مین استغفار بس بخشش سلزره و قیامت جق پیانوک جنگ بدرانوک شامل سون سے شرکت بکن دے شہید کنی دے افراد کنی ثواب پو خی مینگنا قیامت جگہ عنایت بس شزد باشا چاہین لو خدا یا باری الہا مولا امام زمان فیق پی روز جمعہ خری فیق پنا دسلوک زیوت امام فیق پی واسطہ دی دعا کن چنگا میں حق یارس قبول شزد بس خدایا دی ثواب کن تبکانی د شائستہ بندونی شتانا چنگ قرار تون خدایا چی دنیا کن رگل کھن اموات کن لغریق رحمت شزد بس پروردگارا مولا امام زمانی فیق پی ظہور تعجیل شزد بس خدایا گا مؤمن مؤمنات چیز گا قسم زستا چی کا التماس دعا زرنتا سدنا حاجات تنگو یری کنت سالی نودنا کنگا میں حاجات تنگو نروا شزد بس مریض مرضا من مغمز التماس بس یود طفل مریض یود خدایا کنگا مل شفای عاجل و کامل شزد بس اللهم عجل
في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.